नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमिर अली खां के साथ फ़िक्र नज़र में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खां से मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत करते हैं। ख़ास तौर पर मिली कौमी मसाइल पर सवालात किए जाते हैं और वो इत्मीनान बख्श जवाबात देते हैं और कई मसाइल का हल भी पेश करते हैं। बहरहाल, आपको अच्छी तरह ये भी मालूम है कि हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल के इस शेर से करते हैं, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र तदब्बुर का सलीक़ा। तो बहरहाल, हिंदुस्तान में, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया में कोरोना का ज़ोर जारी है। तो हम पहला सवाल यही करते हैं कि सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में, और दूसरी बात यह है कि जिस तरह कोरोना तेज़ी से हिंदुस्तान को अपनी लिपेट में ले रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत जो इक़दामात करने थे वो नहीं कर पा रही है? बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान का मामला बिल्कुल अलग है। दुनिया एक तरफ है और हिंदुस्तान एक तरफ है। आप देखिए कि 30 जनवरी को पहला केस कोरोना का हिंदुस्तान में मालूम हुआ था। उसके बावजूद हुकूमत ने वहाँ पे काम नहीं किया। ट्रंप की आमद के सिलसिले में दिल्ली राइट्स का दिल्ली के फसादात हुए। उसके बाद आप देखिए मध्य प्रदेश की कांग्रेस गवर्नमेंट को तोड़ने में बीजेपी लगी हुई थी। उसके बाद जब कांग्रेस गवर्नमेंट टूट गई तो फिर लॉकडाउन के दौरान ही बीजेपी गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में बनी। तो ऐसी ये कोताही तो गवर्नमेंट की तरफ से हुई थी। तो अलबत्ता ये है कि अब जो सिलसिला बढ़ा है हिंदुस्तान की अगर बात करेंगे तो देखिए हिंदुस्तान में पहले तो टेस्ट बहुत कम हो रहे थे। अब टेस्ट की तादाद तकरीबन 15 अप्रैल तक जो पहुंची है वो 2,75,000 टेस्ट पहुंची है। और हर 24 टेस्ट में एक पॉजिटिव केस आ रहा। अब चूंकि टेस्ट बढ़ते जा रहे हैं इसलिए तादाद भी ज्यादा बढ़ते चले जा रही है। जो अब देखिए 6 दिन में मैं समझता हूँ कि तकरीबन डबल डिजिट को हम पहुंच गए, डबल फिगर जो हो गया है। तो अब तकरीबन 13,000 के करीब हिंदुस्तान में कोरोना के केसेस रजिस्टर हुए हैं और उसमें तकरीबन 400 के करीब या 500 समझिए आप कि 500 के करीब उसमें अमवात भी हो गए हैं। तो मैं देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना से जो शख्स कोरोना से इन्फेक्ट हो रहा उसने मरना ज़रूरी नहीं है। वो ट्रीट भी हो सकता है, उसका डिफेंस मैकेनिज्म कितना ताकतवर है उस पर मुनहसर है पूरा। तो अब ये तादाद बढ़ते बढ़ते हुई है। अगर ठीक है हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ डायरेक्शंस दिए हैं टेस्ट के ताल्लुक से फ्री करने के, और उसमें अब देखना ये है कि किस तरह हम कितने टेस्ट आगे बढ़ेंगे और इसके बाद कितने पॉजिटिव आएंगे, ये देखना है। जैसा कि कोरोना वायरस के बारे में आपने कहा है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में, इससे पहले भी माहिरीन ने कहा था कि ये तादाद मुसलसल बढ़ती जाएगी, तो क्या आने वाले दिनों में हुकूमत कंट्रोल कर लेगी? नहीं, देखिए कंट्रोल करना तो मुश्किल है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में शुमाली हिंद और जुनूबी हिंद अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल अलग है। मशरिक से मगरिब का कोई यकसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है हिंदुस्तान में। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हर 50 किलोमीटर पे 50 मील पे आपको खाना, तहजीब का, कपड़े, हर चीज़ बदल जाती है। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जहाँ तक रोकने का मामला है अभी भी अफवाह के ऊपर कई चीज़ें डिपेंड होती हैं हिंदुस्तान में। आप देखिए इसी हफ्ते बम्बई के स्टेशन पे जिस हिसाब से लोग पहुँच गए थे अपने अपने घरों को जाने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि वो एक वाक़या अगर आप देखेंगे तो अब अच्छा हैदराबाद से भी 70 लोग तकरीबन राजस्थान जाना चाह रहे थे तो वो मोटरसाइकिल पे अपने निकल गए हैदराबाद से। तो इस किस्म की चीज़ है। और माइग्रेंट फोर्स जो माइग्रेंट लेबर जो है हिंदुस्तान में अब देखिए कई है, हर जगह है लेबर। एक बात ये कही जा रही है कि मुख्तलिफ रियासतें माइग्रेंट लेबर्स की बहुत ज़्यादा खिदमत कर रही हैं। मरकज़ का रोल उस कदर ज़्यादा मौसम में रहा जिस तरह रियासतों का रहा है। जी नहीं, देखिए रियासत की हुकूमत ही कर सकती है। आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ ऐलान करती जा रही, इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी तो स्टेट गवर्नमेंट है। अब मरकज़ ऐलान कर देती है लेकिन मरकज़ से पैसे भी तो स्टेट गवर्नमेंट को आना है ना। ये बात तो अभी वो कोई डिसीजन नहीं ली स्टेट गवर्नमेंट, मतलब पैसे जो आना है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो स्टेट गवर्नमेंट को अभी पहुंचे नहीं है। लेकिन अब तक जो स्टेट गवर्नमेंट या रियासती हुकूमतें जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो अपनी क़ुव्वत के हिसाब से काम कर रहे हैं। तेलंगाना के हद तक अलग है। फिर मामला तेलंगाना का इसलिए अलग है कि केसीआर सोच समझ के पहले से डिसीजन ले लेके
اور کون سے ایریا کو ٹائٹ کرنا ہے، کون سے ایریا کو لوز کرنا ہے، کیا چیز فراہم کرنا ہے، کیا چیز نہیں فراہم کرنا ہے، یہ سب ان کی چونکہ گرپ اچھی ہے اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن پہ یا اسٹیٹ کے عوام کی نفس کو، یا کون سے ڈسٹرکٹ میں کیا لوگ ہیں، وہ سب آئیڈیا ہونے سے میں سمجھتا ہوں کہ کے سی آر اس لیے تلنگانہ کافی حد تک کنٹرول کرنے یا کوئی بھی ڈیسیشن ہے اس سے پہلے تلنگانہ ڈیسیشن لے رہا ہے۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی جس وقت چیف منسٹر تھے گجرات کے، ہر وقت یہی رونا رویا کرتے تھے کہ مرکز ان کے ساتھ سوتیلا سلوک کرتی ہے ریاستوں کے ساتھ، یعنی اسٹیٹ اور جو سینٹر کے جو ریلیشن ہے اس پر بہت زیادہ وہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ لیکن کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اب وہی مودی مرکز میں آ کر اجارہ داری برت رہے ہیں اپنی؟ ہاں، وہ شکایت ان کی جو تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اب سب پورے تقریباً تمام ریاستیں وہ شکایت مودی سے بھی کر سکتے ہیں۔ جی صرف جی ایس ٹی کا ہی اگر ہم دیکھیں گے تو جی ایس ٹی کے باقاعدہ جو دینا ہے اسٹیٹس کو، وہی واجب ادا نہیں ہوئے ہیں۔ جی تو اب یہ تو ایمرجنسی کی بات ہے یا اسٹیمولس پیکیج دینے کی بات ہے، تو یہ تو اور زیادہ مالی اعتبار سے ٹائٹ حالات میں ڈیسیشن لینا ہے گورنمنٹ کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام ریاستیں اگر مل کے بھی مودی کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ کا رویہ ہمارے ساتھ سوتیلا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ جی یہی کہا جا رہا ہے کہ مودی سے اب یہی کہہ رہی ہیں ریاستیں کہ ریاستوں کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ نے جی ایس ٹی کی بات کہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مودی جو بھی فیصلے کر رہے ہیں ریاستوں سے مشورہ نہیں لے رہے ہیں، لیکن کورونا وائرس نے انہیں مجبور کر دیا ہے کہ ریاستوں کے قریب جائیں، ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں۔ جی ہاں، بالکل۔ دیکھیے، مودی کی جہاں تک بات ہے، کورونا وائرس کی بات اگر ہم کریں گے تو مودی سے پہلے اسٹیٹ گورنمنٹس لاک ڈاؤن کا بھی فیصلہ لے لیے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مینٹلی طور پہ لوگوں کو تیار کرنا چاہیے تھا۔ یہ نہیں ہونے سے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ششو پنچ کا شکار ہے اگر آپ دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کدھر جانا ہے، اب کھانے کے لیے کھانا نہیں مل رہا، جیب میں پیسے نہیں ہیں، تو ایسے حالات میں مودی صاحب رات میں آتے ہیں، صبح بند کا اعلان کر دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ آسان نہیں ہے، لوگ ابھی فی الوقت پریشان ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل کہ جو اناج لانے والی گاڑی ہے اس کو روک کے لوگ لوٹ لے کے اپنے واسطے کھانا لے کے چلے جائیں۔ تو یہ حالات کو شاید کسی حد تک روکنے کے لیے 19 اپریل کو کے سی آر نے تلنگانہ کی کیبنٹ میٹنگ بلائی ہے، اس میں شاید ہو سکتا ہے کہ مرکز کے جو 20 تاریخ کے فیصلے ہیں اس سے ہٹ کر فیصلہ لیا جائے گا، اس کے خلاف میں فیصلہ لیا جائے گا۔ یعنی اس طرح کی جرات کا مظاہرہ کریں گے حکومت۔ یہ تو رہی چلیے مودی کی غفلت کی بات ہے یا بے حسی کی بات ہے، تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ حالات اس قدر سنگین بنا دیے گئے ہیں، خاص طور پر تبلیغ جماعت کو لے کر، کہ مسلمانوں کا امیج خراب کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ کورونا نے نہ مسلمان کو دیکھا نہ ہندو کو دیکھا۔ کورونا کو اٹیک کرنا تھا، کورونا نے اٹیک کر دیا۔ لیکن یہاں میڈیا اور پیچھے سے انڈائریکٹلی بی جے پی گورنمنٹ اگر آپ بولیں گے تو یہ دو مل کے پورا کورونا کو ہندو اور مسلمان میں بانٹ دیا۔ بات آ رہی کہ کورونا پھیلنے کی وجہ مسلمان ہیں۔ بعض علاقوں میں، دلی میں خاص طور پہ، بلکہ اضلاع تلنگانہ کے اضلاع میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ ہندو ایریاز میں مسلمانوں کا داخلے کو روک دیا جا رہا ہے۔ تو اگر ایسا کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ سپلا جو بڑی ادویات بنانے والی کمپنی ہے، اس کے خواجہ حمید صاحب ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ تو وہ پوری نہ صرف ہندوستان، نہ صرف کوئی ایک ریاستی حکومت، بلکہ ہندوستان کے علاوہ پوری دنیا کو ہائیڈرو کلوروکوئن سپلائی کرنے میں یہ کمپنی کا اہم رول رہا ہے۔ تو اگر سپلا والے صاحب، خواجہ حمید صاحب اگر یہ سوچتے ہیں کہ میری دوا سے جہاں پہ 20 مسلمان کو بھی ٹریٹمنٹ مل سکتا ہے ہندوستان میں، 80 غیر مسلم کو بھی ٹریٹمنٹ مل سکتا ہے، اگر وہ میں نے ہائیڈرو کلوروکوئن بنانا بند کر دیے کیا؟ نہیں کیا، بالکل صحیح بات۔ کووڈ کو فائٹ کرنے میں ریسرچ کے لیے پیسے جو لگائے، سب سے زیادہ تعداد عظیم پریم جی 1000 کے اوپر، جی ہاں بالکل، متجاوز کر چکی ہے، اتنے زیادہ کروڑ روپے آپ عظیم پریم جی دیے ہیں۔ تو اگر ایسا ہندو مسلم کرتے بیٹھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کورونا سے لڑنا دور کی بات ہے، ہندو مسلم ہو کے رہ جائیں گے پھر۔ جی
ये बात सही है, लेकिन जब कोरोना की बात आती है तो अब मीडिया में ये देखा जा रहा है कि मौलाना साद का नाम लिया जा रहा है, तबलीग जमात का नाम लिया जा रहा है, और अब ये कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मुकदमा दर्ज किए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। तो आप क्या कहते हैं? देखिए, तबलीगी जमात का जहाँ तक जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव बताते हैं जी कि तबलीगी जमात में जो डिस्कशन होता है, अगरचे कि तादाद के हिसाब से काफ़ी मेंबर्स उनके ज़्यादा हैं तबलीगी जमात के, मगर जो डिस्कशन होता है या तो ज़मीन के नीचे का होता है या ज़मीन के ऊपर की बात होती है। जी सही बात, मतलब आसमानों की बात होती है या तो फिर खबर की बात होती है। जी हाँ बिल्कुल। तो इसके अलावा मैं समझता हूँ कि तबलीगी जमात नॉन कंट्रोवर्शियल रही है। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे एक निशाना बनाना था, कहीं ना कहीं इसको कोरोना वायरस को हिंदू मुस्लिम के नाम देना था। मेरा ऐसा ख्याल है कि तबलीगी जमात को इस्तेमाल किया गया है जी बदनाम करने में। मुसलमानों को तबलीगी जमात का नाम लेके मुसलमानों को, आप कहीं पर भी जिसको भी तबलीगी जमात, जो तबलीगी जमात भी नहीं बोल सकता वो मरकज बोल के बोल रहा, दिल्ली की बात। जी तो कहीं ना कहीं ये एक साजिश थी जहाँ पे तबलीगी जमात का सहारा लेके पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश। जैसा कि आपने लफ्ज़ साजिश का इस्तेमाल किया है, तो दुनिया में ये कहा जा रहा है कि कोरोना के पीछे कोई साजिशी नज़रिया काम कर चुका है। मिसाल के तौर पर कभी चीन को इल्ज़ाम दिया जा रहा है और चीन अमेरिका को इल्ज़ाम दे रहा है, और आपने जैसा कहा कि हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है कोरोना वायरस को, तो उसके बावजूद भी आलमी सतह पर जो तादाद बढ़ती जा रही है वो क्या कहती है? आलमी सतह पे अगर हम बात करेंगे तो चीन का पड़ोसी मुल्क है ताइवान। ताइवान में अगर आप देखेंगे तो पड़ोसी होने के बावजूद 2 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में सिर्फ 400 लोग कोरोना से मुतासिर हुए हैं जी। और तकरीबन बल्कि 10 के नीचे ही है फिगर, 10 भी नहीं पहुंचा है, 10 के नीचे ही लोग अमवात हुए हैं वहाँ। जी तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ताइवान रहा है। बहरहाल नाज़रीन, न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान ने जिस अंदाज में कहा है कि ताइवान चीन के बगल में रहने के बावजूद गैर मुतासिर रहा है, तो इस बारे में हिंदुस्तान को सबक लेने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन ये सबक कैसा लिया जाएगा, देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे थे कि किस तरह हिंदुस्तान को ताइवान से सबक सीखना चाहिए। बहरहाल जब ताइवान की बात आती है तो ताइवान में कहा जा रहा है कि आबादी 2 करोड़ से ज़्यादा है, जैसा कि आपने खुद कहा है, लेकिन वहाँ जिस तरह इकदाम किए गए, तो क्या हिंदुस्तान में जिसकी आबादी 137 करोड़ है, इस तरह के इकदाम कर सकता है हिंदुस्तान? नहीं, हिंदुस्तान में ये नामुमकिन बात है। जी मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में अगरचे के ठीक है 737 अजला है हिंदुस्तान में, तकरीबन 800 कर, जब बात आती है तो 800 बोलते हैं, लेकिन 737 अजला हिंदुस्तान में होने के बावजूद में मैं समझता हूँ कि 377 इसमें कोरोना से अफेक्टेड हुए हैं। जी तो हुकूमत ने रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन भी एक बनाया ताकि कौन से एरिया में वो करना है। तेलंगाना की अगर बात करेंगे तो एक भी मुतासिर अगर वहाँ पे जो एरिया में निकला है उसे बिल्कुल ही कम्प्लीटली लॉकडाउन किया गया है, यानी हॉट स्पॉट करार दिया गया है। हॉट स्पॉट करार दिया गया। अब ये अजला रेड जोन, ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के अलावा मुल्क में मैं समझता हूँ कि हॉट स्पॉट्स भी बनाए जा रहे हैं जहाँ पे तादाद ज़्यादा हो रही है। जी तो ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि आप देखिए केसीआर ने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट भी मंगा लिया है, मास्क भी बना लिए हैं। अगरचे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले तेलंगाना ने मास्क की बात की थी कि मास्क पहनना लाजमी हो गया है यहाँ पे। जी तो मैं समझता हूँ कि इन सब हालात में किस तरह हम आगे बढ़ते हैं। अब जो मुतासिर हुए हैं हैदराबाद, अगर आप देखेंगे हैदराबाद तेलंगाना में जब बात करें आप, तो हैदराबाद में भी अगर आप देखेंगे तो हैदराबाद में जो तेलंगाना के जो केसेस है 90% हैदराबाद में निकले हैं। जी और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ होना चाहिए, जो लॉकडाउन है, मगर इसमें यह है कि देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुसलमानों का ये है कि
रोजाना काम करना और पैसे लेके जाना, घर लेके जाना, तो सौदा खरीदना, सौदा खरीदे तो चूल्हा चलना। जी जी तो ये तादाद होने की वजह से मैं समझता हूँ कि मुस्लिम एरिया में अभी भी लोग वहाँ पे बाहर निकल के कुछ ना कुछ खरीदी कर रहे हैं। जी जी इसलिए कि पैसे आएंगे तो खरीदे, कोई पैसे बचा लेके नहीं रखें। रहा सवाल गवर्नमेंट घर तक पहुँचाने की जो बात कर रही है, मैं समझता हूँ कि गली कूचों में पहुँचना, इसलिए कि मुस्लिम अक्सरियत आबादी इलाकों का जो एरिया होता है वहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन काफ़ी होती है जी जी और गली सड़क छोटी होती है, गली में जाने का मामला रहता है। तो इसीलिए हो सकता है कि मुस्लिम एरिया में रश फिर भी दिख रहा। जी जी लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हैदराबाद छोड़ के जाएंगे तो कहीं पर भी, आप हैदराबाद के नवाही इलाकों में भी अगर चले जाएंगे जी जी तो वहाँ पे हर एक की तादाद, हर दो लोगों की, हिंदू की भी मुसलमान की भी, जी जी हर एक की तादाद ज़्यादा है। लॉकडाउन पर मुकम्मल अमलावरी की जा रही है। अमलावरी हो रही है, लेकिन लोग भी वहाँ पे जो निकल रहे हैं ज़रूरियात ज़िंदगी की खरीदो फरोख्त के लिए, मैं समझता हूँ कि वो नवाही इलाकों में भी ज़्यादा है। जी जी अब सख्ती कितनी, क्या करेंगे, आप नहीं खा के भूख से मार देंगे लोगों को। जी जी ये भी सवाल पैदा ये प्लानिंग अगर अच्छी होती तो मैं समझता हूँ कि वो प्लानिंग हिंदुस्तान में, तेलंगाना में कुछ हद तक ठीक हुई है, लेकिन हैदराबाद हिंदुस्तान में है तो वो प्लानिंग के हिसाब से फेल हो गए। केटीआर और केसीआर के बारे में कहा जाता है। केटीआर तो बिल्कुल यानी लोगों की मदद के लिए आगे निकल जाते हैं, यहाँ तक कि मुतासिर इलाकों में भी वो जा रहे जी। हैं। और केसीआर के बारे में ये एक तासुर पाया जाता है कि वो हमेशा फार्म हाउस में खुद को महदूद रखते हैं, लेकिन अब देखा जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। ये तो केसीआर की बात रही। और आप देखेंगे नरेंद्र मोदी की बात, तो वो तो बस सिर्फ खिताब करते हैं कौम से, फिर दोबारा दिखाई नहीं देते। तो इसके बरअक्स ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा आवाम के दरमियान जा रही हैं, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, तीनों अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और तेलंगाना गवर्नमेंट, जी ये तीन ऐसे हिस्से हैं हिंदुस्तान के। अगर आप देखेंगे तो मोदी और अमित शाह बिल्कुल बंद हैं जी बिल्कुल बिल्कुल। टीवी पे आना, सजना सवरना, आना और जी। कुछ ना कुछ एक नई बात करके चले जाना, जी ये रहा मोदी का अब तक की फिलॉसफी जी जी जो चल रही, उनकी प्रैक्टिकल जो जिंदगी चल रही। रहा सवाल एक आवाम के दरमियान में रहना है और एक आवाम का दिल जीतने की बात है। जी जी तो मैं समझता हूँ दिल जीतने का काम ममता बनर्जी कर रही है बिल्कुल। और जहाँ तक जिम्मेदारी का मामला है वो मैं समझता हूँ कि केसीआर, चूँकि रोज़ाना ब्रीफिंग देने में केसीआर रोल अदा कर रहे हैं, जी जी तो प्रैक्टिकली तौर पे उनके वुज़रा, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ केटीआर, बल्कि केटीआर, हरीश राव, इटाला राजेंद्र, ये सब लोग अपने अपने एरिया का दौरा करते हुए आवाम की जो मुश्किलात है उसको आवाम को बाहर निकालने की हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही है। एक सवाल ये पैदा होता है कि अरविंद केजरीवाल टैक्सी ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर्स के अकाउंट्स में 5,000 रुपये जमा करवाते हैं, तो क्या तेलंगाना में, जबकि खुद पुराने शहर हैदराबाद में ऑटो ड्राइवर्स की काफ़ी तादाद है, हज़ारों में है, तो क्या केसीआर ऐसा करेंगे? देखिए, करेंगे नहीं करेंगे, माली मौकूफ उनका क्या बोलता है ये तो बोलना मुश्किल है, लेकिन करना तो चाहिए। अगर ये होता है तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक कंट्रोल भी कर सकते हैं आप। लोगों को जब पैसे मिल जाएंगे तो फिर वो अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी आराम से ख़रीद ले सकते हैं। नहीं, आपसे ये सवाल किया जाए कि हुकूमत को इस सिलसिले में आप क्या मशवरा देंगे, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि मुसलमानों की मदद, ख़ास तौर पे मुसलमानों, गरीब जो भी हैं तेलंगाना में, जी जी डेटा पूरा तेलंगाना की गवर्नमेंट के पास है, जी जी तो मैं समझता हूँ कि वो उनके अकाउंट्स में अगर पैसे इमीडिएट तकसीम कर डाल देते हैं जी जी तो मैं समझता हूँ कि ये मसला अच्छे तरीके से हल हो सकता है। डालना चाहिए, मेरे से अगर पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि डालना चाहिए। जी जी ख़ास तौर पे अगर ऑटो वाले को, इसलिए कि ऑटो वाला तो रोज़ाना कमाएगा तो खाएगा, तो ऐसा ये है कि ऑटो वाले को और यौमिया उजरत पे जो लोग काम करते हैं उनको, खास तौर पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अगर मदद करते हैं केसीआर, जी जी तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी रहेंगे। चलिए, ये तो रही केसीआर की बात, लेकिन हम कौमी सतह पर जाएंगे। हिंदुस्तान और चीन दो दुश्मन मुल्क समझे जाते हैं, लेकिन अब हिंदुस्तान ने चीन को ऑर्डर दिया है लाखों पीपीई और फेस मास्क का, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, यहाँ आप मालूम हो गया कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्या है, क्या कर सकते हैं आप, क्या नहीं कर सकते। अगरचे कि आप बुलंदबांग दावे करेंगे, लेकिन आप ना चीन का मुकाबला कर सकते हैं ना आप अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं। जी जी तो मैं समझता हूँ कि चीन मैन्युफैक्चरिंग में जो सुपर पावर है वो, इसीलिए हिंदुस्तान ने भी चीन को 20 लाख जी जी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का ऑर्डर दिया है जी और कई मास्क का भी ऑर्डर दिया है
ٹھیک ہے تعداد ہمارے پاس ہندوستان میں بھی شروع ہوئی بننے کی، لیکن ماس مینوفیکچرنگ میں ابھی بھی چائنا ہندوستان سے کافی آگے ہے۔ جی جی جی، ایک بات اور ہے کہ جب بات نکلتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ تو ٹرمپ ہندوستان کو دھمکی دیتے ہیں، دھمکی کے بعد آپ پھر ہائیڈروکسی کلوروکوئن پر جو ایکسپورٹ پر جو پابندی تھی ایکسپورٹ پر وہ ہٹا دیتے ہیں، تو اس سے کیا آپ نے محسوس نہیں کرتے کہ ہندوستان میں مودی کا امیج شدید متاثر ہوا ہے؟ دیکھیے ٹرمپ کا معاملہ، ٹرمپ کی دھمکی کے بعد مودی کی جو لچک آئی ہے پالیسی میں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگرچہ کہ پبلک ڈپلومیسی ڈویژن کا ایک حصہ ہے یہ کہ آپ بولے اور ہم آپ کی بات کو مانیں، لیکن جو لہجہ ٹرمپ کا تھا، جی جی دھمکی آمیز لہجہ تھا کہ ریپرکرشن کی بات جو کرے جی تھے ہاں یا بیک لیش کی بات کرے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لہجہ فی الوقت ایسے حالات میں عالمی سطح پہ جب پوری دنیا پریشان ہے اس میں اگر ایسے حالات ہوتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے، جس سے وجہ سے مودی کے پیچھے ہٹنے سے بھی ایک بات آئی ہے، لیکن فی الوقت لوگ کرونا سے زیادہ پریشان ہیں، مودی کو سب کو پیچھے چھوڑ دیے ہیں۔ بہت اچھی بات کہی۔ بہرحال ناظرین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام کے اختتام پر نیوز ایڈیٹر سیاست عامر علی خان سے ایک میسج لیتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اب کیونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں سوال گردش کر رہا ہے کہ تراویح کس طرح پڑھی جائے، تو میں چاہوں گا کہ وہ اس بارے میں اور جو لاک ڈاؤن پر عمل آوری کے جو قواعد ہیں اس بارے میں اپنے میسج میں کچھ باتیں کہیں۔ رمضان کی آمد ہوتی ہے، جس طرح کا جوش و خروش حیدرآباد میں خاص طور پہ دیکھا جاتا تھا رمضان کا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی اس مرتبہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنا، دیکھیے ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ فلاں جگہ پلیگ آ گیا ہے یا کوئی بیماری وہاں پہ آ گئی ہے تو آپ جہاں ہیں وہیں پہ رہ جاؤ، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی اب چونکہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ چل رہا ہے، اس لیے کہ کرونا وائرس کا سلسلہ اور ہندوستان میں یہ بڑھتے چلے جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک جگہ رہتے ہوئے، رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں گھر میں آپ رہیں گے تو دن بھر آپ گھر میں رہیے، رات میں بھی آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں، تلاوت قرآن کو معمول بنا لیجئے، جو دعائیں ہیں وہ دعاؤں کو پڑھتے ہوئے اپنا وقت گزار سکتے ہیں۔ اس لیے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں نہ صرف ہندوستان بلکہ برطانیہ میں بھی اگر جائیں گے تو برطانیہ میں بھی مائنورٹیز کی تعداد کرونا وائرس سے متاثر ہونے میں زیادہ ہے۔ تو ایسے حالات میں ہم، صحت ہے تو پھر سب ہے، تو جس طرح پاکی آدھا ایمان نصف ایمان ہے، ویسا میں سمجھتا ہوں کہ صحت کے ساتھ صحت کی دعا بھی کرنا بہت ضروری ہے، اور کرونا وائرس کو صرف دعا ہی دور کر سکتی ہے۔ رہا سوال تراویح کا، آپ گھر میں تراویح اگر ادا کرتے ہیں تو بہت بہتر ہے، اس لیے کہ سبھی مسلک کے لوگ اس بات سے متفق ہیں کہ گھر میں تراویح کا انتظام آپ کر سکتے ہیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ رمضان میں اکثر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر اپنے اڑوس پڑوس میں، بلکہ ہر مسجد سے 40 گھر ادھر، ہر ڈائریکشن میں 40 گھر کا اگر ہم خیال کرنا شروع کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک ہم اس لاک ڈاؤن میں ہر ایک کی مدد کرتے ہوئے اور زکوٰۃ کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ غریب آج کل جو یومیہ اجرت پہ کام کرنے والا ہے وہ کافی پریشان ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ باہر نکل کے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ان کا اگر آئیڈینٹیفیکیشن ہوتا ہے، ان کے گھر تک آپ جا کے راشن پہنچا دیجئے، یا تراویح اور سحر کا معاملہ جو ہوتا ہے، سحری اور افطار کا معاملہ ہوتا ہے، وہ اگر ہم پہنچا سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھی بات کچھ اور نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا یہ بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے، اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے بلا لحاظ مذہب و ملت اگر ہم مدد کریں تو یہ بہت اچھا رہے گا۔ جامعہ نظامیہ نے ایک فتویٰ دیا ہے، اس کے علاوہ تمام مسلک کے لوگوں نے بھی یہ کہا ہے کہ تراویح آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس بات کے لیے میں پھر انسسٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم اگر باہر نکلیں گے تو کرونا ہے اور پولیس ہے، تو یہ دو سے اگر ہم بچ کے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ صحت مند زندگی گزارتے ہوئے ہم کرونا کے اوپر جنگ جیت سکتے ہیں۔
بہت ہی پیارا میسیج رہا ہے. ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جس انداز میں نیوز ایڈیٹر سیاست عامر علی خان نے کہا کہ جو پڑوس ہیں ان کا خاص خیال رکھیں اور رمضان میں تراویح جو ہیں اپنے گھر میں ادا کریں. اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ حوالہ بھی دیا ہے کہ جامعہ نظامیہ اور مختلف مکاتب کے جو علماء ہیں مفتیان ہیں انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے. اسی میسیج کے ساتھ ہم اپنا پروگرام فکر و نظر اختتام کو پہنچاتے ہیں. مجھے محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ کا بھی شکریہ.